This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. DILG asesale resulta del Barangay Peace and Order Council Functionality Audit. Gobierno local recibe calamity aid desde el Gobierno Nacional. Rajadura na edificio del Zamboanga City High School Main mas ya aumenta por causa na temblor. Industria de Fesca nuay anda Fesca na mar cuando isasale el tsunami alert. Ciudad de Zamboanga nuay masinti aftershocks del temblor. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes del ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Department of Interior and Local Government o DILG ya asesale resulta del Barangay Peace and Order Council Functionality Audit para este año. Aquí el detalles na report di Marites Espartero. Kada anyo asegunta kondusi assessment na mga baryo al Department of Interior and Local Government o DILG na 98 baryo na syudad. Especialmente kada mes de Marso, el Barangay Peace and Order Council. Base na resulta del assessment, 72 mga baryo el mga highly functional na Barangay Peace and Order Council o BIPOC, 5 na moderately functional, 8 na low functional, y 2 el non-functional el Lunzuran y Divisoria. Según con el OIC City Director del DILG Alvin Lucero, 5 indicator el usa el DILG para man-assess na mga komitiba del BPO. El una, si pwede ba el un barrio organiza el barangay kapitan para man-constitute con el Barangay Peace and Order Committee. Segundo, debe ase sila plano pakilay asigura con el paz y orden na barrio o Barangay Peace and Order and Public Safety Plan o sila BPOP Plan. Debe tiene también asegun alokasyon para fondo para na paz y orden y debe tiene resolution al barrio ya ase para relataw na paz y orden na di ilang mga baryo. Maskin tres na indicators siya pa sa el un barrio pwede queda na most functional Barangay Peace and Order Council. Mientras na moderately functional necesita lang pasa na 2 indicator. Ina low functional, 1 indicator. Mientras el na non-functional, may estos ase pasa ni 1 indicator. Necesita lang 3 indicators, no? Basta sila 3 indicators, pwede kita lamang con el barangay highly functional barangays. Si Lucero y aklara kay may top 1 na di ila resulta ya sa sali este anyo sino in alphabetical order lang unsilya matul del DILG para pwede asistin na mga baryo hindi taas di ila maga sila ma-function. Si Barangay Peace and Order Committee audit diato taas kita to assist our barangays more on more on a planning tool for us so that we can properly see how can we assist our barangays in performing their function. So, amo sa this is the Department of the Interior and Department of the Interior and Local Government on how we can enhance their capacity. So, sa mga interventions kaya sa kami based on the indicators. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya recibí 5 milyon de pesos calamity aid el gobierno local estaba na gobierno nacional. Este fondo estaba na socio-civic Project Fund del Oficina del Presidente del País, Ferdinand Marcos Hijo. Entendido este fondo para darle ayuda al mga ya queda afectado na combinado efecto del Tropical Storm Bashang que asinti en la ciudad del febrero este año 2026. Pero usa con este fondo para darle cash assistance, comida, medicina, non-food items y otro relief assistance y rehabilitation-related expenses. El alcalde Ulaso ya entregaya con este fondo City Treasurer Romelita Cadido y City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas.
Rahadura na edifisyo del Zamboanga City High School main mas se aumenta por causa con el temblor del lunes. Otra vez aquí el report ni Marites Espartero. Na mas de 7,000 ang populasyon na eskwela sekundarya del Zamboanga City High School main. Shifting siyempre klase por causa falta mga classrooms. Pwera pa falta mga classrooms, tiene pa un edificio na eskwela el talama sila el Titanic Building, un 5-story building kun 60 mga classroom, pero 45 classroom solamente, tapo de usa. Asegun kunal principal Annabel Espinosa, no ele permiti manda okupa kunal aka 4 piso y 5 piso del edificio, kay mucho magarahadura, y mas siya aumenta pa cuando yaman temblor del mas reciente na syudad. Their inspection report del city engineers as well as the Bureau of Fire and the RRM mga contained man in mga kwanto hindi man nyo pwede ba abla damages kasi mga hairline structures na crack, but nothing to worry much about kasi hindi igual ang mga otro buildings na taman poste yagayod o kaya grande fissure yagayod sa sede na necesita man evacuate. Although chenyo tamira uno ara la building, necesita ko na man inspect uli para pwede mira el structural integrity del building si okay pa bali o hindi ya. Inantes aga el mga personajes del city engineers sa inspeksyon na kunal edificio y notable mucha magarahadura. Hindi asegun kung pwede usar por eso recomendaya kung para na retrofitting. Notable también na mismo edificio na aka 4 piso tamobe. Donde asegun kunal un inhenyero hindi ko advisable manda usa o manda okupa kay no vaya si mental pesades el man collapse. Nay man asegun problema na structural integrity del edificio. Sino el na aka 4 piso y 5 piso amo lang ya tiene problema. Na presente el ta okupa el mga estudyante na ground floor, second floor y third floor. Asegun na principal si tiene man emerhensya como el temblor. Tiene man contingency plan de la eskwela sino el problema lang si question del tsunami. Tapidi si Espinosa na mga estudyante as seryoso. Kunal mga drill ta kundusin na eskwela para in tal kaso si tiene el emerhensya, como temblor, hindi alman panic, sabi ko sa DBAC. Pone kita firme na itong pensamiento, let us always put it in our minds that whenever we conduct drill, whether it's fire, it's earthquake, or it's tsunami, it is for us to make things perfect, so that when the right moment comes, when the real one comes, we really know what to do and how to do it. And we know whom to coordinate and how we are going to coordinate with other agencies. This is not a joke. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Del lunes, cuando y experiencia el ciudad con el intensity for temblor, no hay más también permiti trabajar na mga pabrika de pesca y no hay más también permiti mga grande barco anda pesca. Alina lamar por causa ng tsunami alert. Asigun con Engineer Julius Daniel, presidente del SOFIL, no hay man también el temblor lleva grande efecto na industria de pesca por causa de despesang el un día. Pero siyempre anda pesca el mga barco, inanormal lang asigun el volume del pescao ta pwede kuhi. Per monitoring, same pa rin naman, average yung volume. Di naman sa bumaba, di naman bigla tumami. Okay. Average yung, kasi lately, pa naman maganda naman yung season. Ciudad de Zamboanga no hay masinti aftershocks del temblor. Aquí el mi report. Alcansaya cerca 3,000 mga aftershocks el pwede man record el FIVOX desde el sucede el 7.4 magnitude earthquake del lunes. Na datos del FIVOX Zamboanga tiene total de 2,942 mga recorded aftershocks, 58 aquí felt o ya pwede sinti, 773 el platted. Pero asigun kun labayog, nuway mas pwede man record aftershocks ki alcanza aquí na Ciudad de Zamboanga. Na presente tiempo ta continua el monitoring de FIVOX alina Cotabato Trench este tiempo donde base na dila mga platted events bien manada este mga jutay temblor kita sucede tamandalang mira que bien aktibo syempre el mencionado trench. Aviso de FIVOX para continua el preparasyon hasta del gobierno y mga residentes desde el aquí na ciudad siendo no puede habla si cuando también mobe el Sulu Trench que enfrente lang del Costa Oeste. Asigun na FIVOX, kapas también el Sulu Trench, produce mas alto pa na 8 magnitude earthquake
que posible alkansa na 8.2 para 8.3 earthquake. El siguiente na mga noticias. DILG anombra con 2 barangay como non-performing LBI La Barangay Peace and Order Council. City Development Council meeting ya conduci este día. Gobyerno lokal esperanzao distribuir cash incentives dal mga senior citizens por medio ya de cash card. Agua na pasunangka ta prinsipya ya menora. Temblor ya tiene efecto na supply del corriente na Mindanao. Este y otros noticia después del cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin, pasalubong ng bayan.
Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradio. LDILG anombra con 2 barangay como non-performing. LDI na Barangay Peace and Order Council. El report ni Marifita Mayo. 2 magabarangay na syudad, eliable el Department of Interior and Local Government, Zamboanga City Field Office 9, kenan functional barangay, base na Barangay Peace and Order Council Assessment Result. El magabarangay amo el Divisoria, Ilunsuran. Base este na Barangay Peace and Order Council Functionality Audit Result para este año 2026. El audit taman assess con el performance y functionality del magabarangay na mantención del paz, orden y public safety por medio del effective governance and community-based initiatives. El punong barangay de Lunzuran, Efren Perez Yabla, ketaman function di ila BIPOC o Barangay Peace and Order Council itaase di ila trabaho. Un prueba sigun aquí keta está tranquilo el di ila barrio. Pwede ba sila man-monitor every day or every night kung del BIPOC, Barangay Peace and Order Council man siya. So, tayo siya LDM yung kagawan ni si Tadea kay sa amin to. Sold daw si Ante Ricard. O sa ito, magulo bakti. Si Silencio yan. Ano ay kigulo? Yanombra lang sigun LDILG kundi ila barrio kenan functional, siendo ya falya sila man document con el cosa sila taase maga programa, tene que ase na paz y orden del barrio, iya falya sumete na DILG. Siguiendo con este, ya habla si Perez que despuesto sila korigi con este. Eh, sabi todo yung mga organization ko sa mga committee chairmanship, taman-taman yung kanila.
Kusa sila kire gatal dila kuan basta hindi may lang violation ng kanila okay lang siya. Hindi ilang man si pondo. Every committee chairmanship del mga kagawat yan nga si pondo sila. So nisisita siya mo man-utilize kat kunese de assess report. El problema tamang perform sila dila duties and responsibilities si committee chairman ex-marine retired marine si Legaspi Nickel Hardware arriba na hindi si butas sa report. Nakilala may sabi. May properly documentation. El chairman del Peace and Order Committee del Consejo Local, Consel Frederic Atilano, un poco triste con este asunto. Pero habla que no hay cosa para manlingasa el residentes del dos maga barrio siendo tranquilo man el diila lugar. Tiene lang siguro maga parameters del DILG el no hay puede cumplir este dos barrio porque apone kanila bajo na non-functional barangays. Nakaganit tabla dos barangay so nuay gayot man submit el mga report inuay sila pwede sige ko sa mandato del DILG. Pero asigun con Atilano, mas que tranquilo el un barrio, obligado siempre cumplir con el cosa tarekiri kanila el DILG. Por medyo segundo ta puede saber el diila mga residentes si cosa sila taasen na diila barrio para el bien del todo. Number 1, creation of BPOC at create the 2. Number 2, plans and program jaken. Okay. Na plans and program, right after plans and program, implementation. Okay. So na implementation, pwede ba to sige si mga plans and program like involving money kaya ito gasta kunese. So tiene no? Tiene pati ordinansa. Tiene ordinansa. I think ese mga 5 que pwede man consider para kaya to man-perfect to LSCOR. Afuera na non-functional barangay, yanombra también el DILG con el 8 mga barrio bajo na low functional barangay. 25 mga barrio el moderately functional barangays y 62 mga barrio el highly functional barangays. Asigun con Atilano, alegre siempre ele que mas mucho siempre del mga barangay na syudad, elia puede cumplir con el mga parameters del DILG. Uno según del prioridad de este presente administración del alcalde Kimer Olaso, amo el paz y orden del ciudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Manjunta el City Development Council este día que ya encabeza el alcalde Kimer Olaso. Discutir na junta el diferentes mga proyecto que necesita el 98 mga barangay y el mga proyecto que tarimpuha el gobierno local. Presente durante el junta mga oficiales del mga barangay, department heads y otro grupo. El City Development Council meeting es parte del segundo proceso para la preparación del budget del gobierno local para na año 2027. El gobierno local esperanzado distribuir cash incentives ng mga senior citizens por medio ya del cash card. Abiro otra vez si Marifita Mayo. Asigun con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, keta finaliza sila con el mga preparasyon para asya automated con el distribución del cash incentives de 1,000 de peso cada quarter del gobierno local para con mga senior citizens. Ya habla si Rojas, taprikura sila implementa con durante el 3rd y 4th quarter de este año 2026 payout del ayuda. Para el first y second quarter payout ay asya siyempre sila con on-site. Y durante el on-site payout ay asya también sila con el registrasyon del mga senior citizens para na cash card. Although si Mayor tabla ka natin kay naman siguro first and second quarter face-to-face payout gat kita. It's an on-site payout kay from there ablale ala kita man register kanila. So that means third and fourth man cash card yale. Pero taman taminyo si pwede ganit también considera siguro el payout will be by it's either middle of July or August. Asigun kun Rojas, una implementa con el automated payout na mga pilot barangays de Tetuan, Curuan, Pasonanca y Ayala. Pero habla si Rojas, el precura sila asi una con na mga cercanos barrio. Initially for barangays aki na city proper pwede kami prinsipya. Kay tiyan kita target barangays, si Ablal Mayor, el diaton pilot areas
will be Tetuan, Curuan, Pasonanca, and Ayala. En conexión con el gobierno local que encabeza el alcalde Kimer Olaso y Land Bank Zamboanga Branch que encabeza el head si Ruby Rose Estipona, yaman spearhead con el firmada del un acuerdo para con automated payout del ayuda para del mga senior citizens. El mga senior citizens tiene que ay abri con el piso account na Land Bank. El piso account es un basic deposit account kaya man design para con el mga first time savers, mga estudyante y unbanked sector. Pero antes abri account el mga senior citizens, tiene que ay attende sila una con el orientation que ay conduci el Land Bank y el City Social Welfare and Development Office. Asigun kun Rojas, el gobierno local el man-download con el fondo para del mga senior citizens na Land Bank y ay entra el SEN na account del mga senior citizens. Ay man update pa también sigun sila con el record del mga senior citizens para asigura que vivo o takipa na syudad el mga senior citizens dueño del account. Una kayot, no? First step para pwede kita man take off if is the MOA signing. I think internal with Land Bank, tiyan pa kosa sila man submit na dila central office también. And then the provision of the cash card. So, uno di atun first step, we will be sending our staff na Land Bank for coordination, how it will be done. El alcalde Olaso rimpua para hacer automated con el distribución del ayuda con mga senior citizens para hacer más pronto y fácil con el dalida del ayuda. Y para hindi también sigun pwede usa con este programa el otro mga politiko na diila interes politikal. Amo también sigun el cosa promete el alcalde Olaso na mga senior citizens durante el periodo del campaña del año 2025. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Sa prinsipya también menora el agua na Pasonanca esta semana. Ese después que pa naman record el abahada o primer abahada esta semana na 74.18 water level, que menos kumpara na normal level de 74.20. Ojo, ya menora asigun pero tamandalang hiraki hindi pa consistent. Esta na normal level el agua por causa con el cambio del clima. Sa akorda el ahensya que hinway pa syempre sila manlift con el water rationing schedule por causa con el posible epekto del El Niño na futuro. Temblor del Lunes se tiene efecto na supply del kuryente na Mindanao. Aquí el report di Marites Espartero. Deklara asigun yellow alert el National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na un lugar si el reserva del supply del kuryente para distribuir menos siya. Pero hindi quiere decir el man blackout. Sinota bilang como el se llama caution o precaution. Asigun con Romel Ikaw, el communication specialist del NGCP. El magarason si porque yellow alert que deklara el NGCP kay tiene size asigun magaplanta taman trip off. Igual el Gen Tower, Sarangani Energy 1 and 2, San Miguel Energy 1 and 2, por causa na mas resyente temblor. El Phil Invest Energy tiene asigun problema na mechanical. Asigun kun ikaw, el available capacity del supply del kuryente talya lang na 2,731. El available capacity del supply del kuryente talya lang na 2,731 megawatts, mientras el demand del mga customers alcanza na 2,611 megawatts. Por eso, menos na 10% ya lang el reserva del megawatts. In terms sa Mindanao operation, affected directly yung areas na tinamaan ng earthquake. But considering rehabilitation efforts, siguro it would be just a matter of time na we will be back in shape. Na mas resyente temblor, 2 unit di planta na Sarangani LSL afectao y 2 unit también na Davao asigun kun ikaw. Si en tal caso tiene emergencia igual al temblor, el NGCP tiene man asigun el quick response team donde preparado estos responde. In case of preparations naman po, ang NGCP ay may quick response teams that are already in place and ready to respond at any time na may mangyayari po. So it is always preferred na mas mabuti kung walang mangyayaring masama. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Fill up anytime
with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN, rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin' habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin' Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin' outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Looking for a progressive school that nurtures every child's full potential? Welcome to UP Academy. Owned and operated by UP graduates and patterned after the Child Development Center of the University of the Philippines, Diliman. Located at Johnston Subdivision, San Jose, Kawakawa, Zamboanga City. We offer small class sizes for preschool, elementary, junior high school, and SPED learners, all in air-conditioned rooms, giving every child the attention they deserve. UP Academy is a DepEd and recognized school with government recognition number 002 series of 2021. It is also a PEAC certified school. Good news for incoming grade 7 students. ESC voucher subsidies are available. Enroll now and experience progressive education. Call 955-5434 today. UP Academy, where learning is fun. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This
is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. LCT Administrator yaabla kay tiene mga damages durante el earthquake pero hindi bien grabe. Base na report el CDRRMO i General Services Office. Ya kundusi sila mag-inspeksyon ng mga buildings del syudad, i-jutay lang el damage, mas mucho mga jutay cracks lang, hindi bien grabe. El personajes del City Engineers Office ya anda checkya. El mga building del sangguniang panglungsod, inuway pa sila sumete mga reports. El consierne del alcalde con el mga school buildings necesita kasi también chequeada con este pero nuay man sila report tiene grande damages de este. Mga school buildings, priority di mayor dahil na instruction check ya kung mga multi-story buildings, especially mga school buildings. So far nuay man kita recibe kay tiene grande mga damages or tiene mga buildings sa apektaw ngayon ng mga pagkausa del temblor. Sinunok pulis sa station i-assist ng mga vivientes para hindi man panic durante el tiempo de emerhensya. Aquí el report di Emil Tuban. El Police Station 8 na sinunog tapi de ayuda con el Barangay Bajo Nadila Area of Responsibility para abla con el mga vivientes para esta vigilante y alerto kahit la subil kaso de robo na dila lugar. El Police sa kundusi robing ipatrulya pero tiyan pa siyempre mga insidente de robo ta sucede ita-advertir pulis para abisa dayon kanila para pwede aresta con el mga suspetsaw. Ang continue nga kita el mobile patrolling, daton mga beat patrolling, and tapilita tamin kita continuous coordination na daton mga barangay, especially mga barangay officials. Pwede ayuda ka nato na insinya daton mga bibientes man support, ayuda. Tiene 4 Barangay Bajo Nadila Area of Responsibility, Amol Barangay Kalarian, Sinunok, Maasin y Malagutay. Por eso tapili sila con el mga opisyales del barangay para ayuda kanila, iabla con el mga bibientes para tener pirmi cuidado na dila mga cosas para hindi kada biktima de robo. Pero nisita tamin kita el ayuda tamin del mga daton intel community para sabi ken el mga ladron na dato na AOR para pwede mampile dayon. Kami na Station 8 tapili kami asistensya na todo daton 4 barangay under Station 8. Sabi man kami aktibo man sila na man cooperate. Con este mga ladron si pwede kuhinin si tagad mampile kaso para hindi mas estos pwede ase pa biktima na otro gente i-entra na preso. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Debe sigun ase de seryoso el mga barangay busca di ilang mga evacuation areas para pwede usa ligar el tiempo de kalamidad. Kasi por causa vulnerable sigun el ciudad de Zamboanga na magamal epekto o model avenida o baha y también mal epekto del temblor o tsunami. Pero según mira, el falta facilidad del evacuation area del Lunes después que tienen mga force evacuation del mga residentes sa Kantoy Mar, inoy sila onde para esta. Claro también según que no sabe sila ko sa ilase, mga residentes si tiene force evacuation. Un guardia el muerto después accidentalmente rebenta su fusil durante su duty alina San Roque. Aquí el report di Emil Tuban. Un guardia muerto después accidentalmente rebenta su fusil durante su duty na Barangay San Roque en ante madrugada. Dead on arrival ng hospital si Gilbert Bagabag, 40 anyos residente de Pasonanca, y guardia del storage na Barangay San Roque, y rebenta di suyo service 9mm mientras tali ele na supos. Ya uwi su uban cheneko sa rebenta, y mira con el biktima tumbao ya liba sila con este na hospital, y dead on arrival ya este. Ay uyo, so na, pinsabi yung gate lang. Di ba kagiri na gate? Kabaramire yo, kung el biktima, ya ba, baka na sila miraki. Na gate. Kabaramire yo tumba.
Mo kilabay na Dinigar House. Yan di para kiyabay baka ataka kay high blood manggil. Di baka ataka atra kay para ki. Aba di uban. Yan accidental pyraw. El Policía la Masoko para ayuda kanila sa investigasyon. Iya po direkubri con el service firearms del biktima kun magasin i mga bala. El Policía continua pa sa investigasyon con este insidente. Iya imbita con el mga uban para kondusir investigasyon kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Police Tabishaco el coastal areas del West o Costa Oeste para nuay magasbagling activities. El Station 8 sinunok taas si fuerte bisyada del dila coastal areas para prevenir asigun kontrabando entra na Kantoy Mar. Bien gade asigun el dila Kantoy Mar por eso tabisya sila la entrada del maga illegal ali na dila maga barangay. Especialmente kami Station 8 na highway kami. Kada kami observation, intelligence gathering, yung mga ta-entra, especially mga smuggling BSM. With the help del community, siyempre. Of course, yan makita ko na si Tamira Ustedes, di atong mga bihikulo, tan-stop ng mga coastal area, tan-observe. El alcalde del ciudad, Kimmer Olaso, ya anda responde na pantalan del fábrica de El Latao, después recibe report que tiene 4 mga trabajador el Yamurina storage del barco en Dinantes Aga. Ang mga biktima ya po reconose como Canadian Edgar Dotillos, 22 años de Kawit, Ryan Villaris, 28, bodeguero del Barangay Recodo, Ranilo Sonogal, 29, helper, residente del Zone B, Barangay Kawit, y si Arnold Oniana, 25 años de Zamboanga, Sibugay. Así que report este mga biktima ya entra na bodega del barco para limpia era. Pero ya acaba estos desma y eleva kanila al ospital. El 3 kanila dead on arrival, mientras el 1 uban ya muri siyempre na ospital. El police y el compañía del Sardinas no hay pa dale statement por causa bajo pa este na investigasyon. Buenas noches, taki al de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el mal epekto del localized thunderstorms. Mayor parte del día la experiencia kita buen tiempo mientras tienes de magaulan que posible liga ali parte na costa este y el continúa hasta mañana. Mayor parte del día también el sinti kita con el maescura na tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. El Department of Interior and Local Government o DILG ken tamira landanza del mga barangay na syudad elya asesale el di la resulta del Barangay Peace and Order Council Functionality Audit para este año 2026. Akita dale mira que mayoría del mga barangay operational iya trabaja mucho el di la Barangay Peace and Order Councils para mira el andanza de la seguridad y orden na di ila respectivo barangay. Mientras en barangay na moderate category que decir hindi tanto aktibo el di la BPOC o BPOC. Pero también 8 barangay el ya recibí low functionality assessment result que decir abuya o no abuya lang sila el di la mga BPOC. Mientras 2 barangay del Distrito 2 el non-functional BPOC. El decir no hay gayod ko sa taas para mira el andanza de seguridad del di ila barangay. Esta mediante que prioridad na liderato del gobierno local amo el seguridad donde visible el soporta tadali na sektor na modo de komunikasyon, vehikulo man, gasolina, edificio y otro más. Siguro este el tiempo para poner también atención na sektor del barangay y pregunta por qué. Tiene di ila dol no hay gana y no hay mas gayod keda operational el di ila mga BPOC o Barangay Peace and Order Councils.
Kaya disir ba ke biyan peaceful yan dili barangay, yung mga residentes no ay linga sa dili seguridad. No ay ba magkakaso de robo, aksidente o algun cosa ke el seguridad y orden del barangay necesita actuar. O mismo el oficial del barangay concierne no hay idea o no hay que ver que modo forma el de la respectivo Barangay Peace and Order Council. Buena este cosa taas el DILG para publicar el resulta del assessment y dale mira con el mga gente que modo de activo y responsive el di lang mga elegido oficial del barangay. Itali aura sintaw na puesto. Mga residentes del barangay aura amo el evalua si debe ba estos mga barangay oficial está na puesto o cambiaya kanila llegar el tiempo de elección na Nobyembre. El mga barangay no debe trata con el resulta como negativo en vez servir como challenge. Para mas hace más bueno, tiene pa sila 6 meses antes termina el dila año, este año 2026. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, junio 11, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.